Such a beautiful day, such a beautiful day today. Bom dia, good morning. Nice to have you here. Prazer tê-lo você aqui neste momento tão importante, que é uma leitura tão importante de um livro tão importante para muitos de nós. For most of us, this book is one of the best books ever. Okay, so Harry Potter, or Harry Potter, dependendo do sotaque que você quiser escolher, né? And the Sorcerer's Stone. Sorcerers, in this case, sorcerer. Not an easy word to say. Sorcerer is like a magician. It's like a witch. Sorcerer. In stories, a man who has magical powers and who uses them to harm other people. Harm, machucar, prejudicar other people. Magician, wizard, kind of similar to sorcerer. And that's it. That's the book. Let's take a look right here. Let's get down. And that's it. Chapter 1, The Boy Who Lived. The Boy que viveu. Nesse caso, sobreviveu. Okay, let's go. Mr. and Mrs. How do we pronounce this? Mrs. Alright. Então tem um R ali, mas... E daí? Mr. and Mrs. Dursley of number 4 Private Drive were proud to say that they were perfectly normal. Thank you very much. They were the last people you would expect to be involved in anything strange or mysterious, because they just didn't hold with such nonsense. We're proud. Proud. What's the meaning of proud? Let's check the dictionary. Feeling pleasure and satisfaction because you or people connected with you have done or gotten something good. You must be very proud of yourself. Orgulhoso, right? It comes from pride. Pride, orgulho. Pride. Alright? So, they were proud to say that they were perfectly normal. They were the last people, as últimas pessoas, that you'd expect. Aqui tem esse D aqui seria you would, que você iria esperar, expect, estar envolvidas. Anything strange, mysterious. Because they just didn't hold. Eles, como é que eu posso traduzir isso aqui, né? They just didn't hold. Eles não se apegavam com essas coisas sem sentidos. With such, que tal, com tal, sem sentido-ness. Com coisa sem sentido. Such, que tal, na ideia de tal coisa. Such a thing, tal coisa. Mr. Dursley was the director of a firm called Groenings, I don't know, which made drills para furadeiras. He was a big, beefy man
with hardly any neck, although he did have a very large moustache. Mrs. Dursley was thin and blonde, and had nearly twice the usual amount of neck, which came in very useful as she spent so much of her time craning over garden fences, spying on the neighborhoods. The Dursleys had a small son called Dudley, and in their opinion, there was no finer boy anywhere. Alright? So, drills, furadeiras, beefy, carnudo, né? With hardly any neck. Esse hardly aqui, tipo um quase. Aqui a gente tem que pegar o contexto, né? With hardly any neck, quase nenhum pescoço, quase nada de pescoço. Although, apesar de que, he did have a very large mustache. Mustache. This is a mustache. I don't have a very large mustache, by the way. It's just a very simple one. He did have, para dar uma ênfase maior, foi utilizado aqui o auxiliar did. Deixou no passado, porque está sendo tudo falado no passado aqui, tudo é mencionado no passado. E aqui é só utilizado para dar uma ênfase. Tipo, ele realmente tinha um bigodão. Então, ele realmente tinha, sem falar he really had. Aí você usa o did. Aí aqui tá na sua forma normal, ao invés do passado had, né? Se você não conhece, esse aqui é o passado de have. Ok. Mas aqui, como nós temos o auxiliar, acaba ficando no presente. E aqui tá a ideia do passado. Mrs. Dursley, ok, já li isso aqui. Thin, magra, blonde, loira, nearly, tipo um almost, aproximadamente, perto de, próximo, né? O near vem de próximo, perto de algo, né? A ideia do near. Nearly twice the usual amount of neck. Então, quase 2 vezes o tamanho normal. Amount seria quantidade, a quantidade normal de pescoço, então ela é uma pescoçuda. Which came in. Esse came in seria algo que vinha, que chegava para ela, que acabava sendo, which came in very useful, que acabou sendo muito útil, né? Mas o came aqui é de vir, no passado, né? Mas algo que veio para ela com muita utilidade seria, né? As she spent, já que, tipo esse as aqui, nesse caso, interpretar como é muito útil, já que ela spent, passava so much of her time, tanto do tempo dela, craning. Esse craning eu não sei exatamente the meaning. Let's take a look together. Okay, it was used as a verb, right? So let's here as a verb. Crane. Okay, to stretch in order to look at something. Stretch, meio que se alongar, né? Essa ideia de se esticar também. Stretch. It's kind of loud, this music. Okay, stretch. Então aqui o crane seria meio que, né, se esticando ali. Deixa eu ver o que está acontecendo do outro lado e tal. Craning over. Esse over é meio que acima, né? Então, tipo, no caso está falando aqui do fences, que seria ali o the fences, man. Seria tipo um muro de madeira, que isso seria o... Pô, cara, esquece as palavras, né? Deixa eu ver se... Deixa eu abrir parado aqui, porque, a cerca, pô. Agora eu lembrei, né? Então, fence. A cerca, isso. Aí, foi mal demorar, né? Garden fence, as cercas do jardim. Então, ó, over seria acima da cerca, né? Craning, esticando. Spying. Spying, é spy.
Spy, espião, spying, espiando. Dursley's small son, okay, their opinion, there was no finer boy. Finer boy, garoto mais excelente. Tipo, essa ideia. Esse fine aqui, a gente vê bastante, tipo, I'm fine, eu estou bem. Usado desse jeito, dá uma ideia de excelência, né? Que meio que no comparativo, que não havia garoto mais excelente em nenhum outro lugar, anywhere, né? Okay. The Dursleys had everything they wanted, but they also had a secret, and their greatest fear was that somebody would discover it. They didn't think they could bear it if anyone found out about the Potters. Mrs. Potter and Mrs. Dursley's sister. Oh, sorry. Excuse me. Let me correct myself. Mrs. Potter was Mrs. Dursley's sister, but they hadn't met for several years. In fact, Mrs. Dursley pretended she didn't have a sister because her sister and her good-for-nothing husband were as undurslayish as it was possible to be. The Dursleys shuddered to think what the neighbors would say if the Potters arrived. Okay, wait, maybe shudder is not like this. Let's check afterwards. Would say if the Potters arrived in the street. The Dursleys knew that the Potters had a small son, too, but they had never even seen him. This boy was another good reason for keeping the Potters away. They didn't want Dudley mixing with a child like that. Okay, então os Dursleys não gostavam dos Potters. Eram parentes, mas cagavam um pro outro, basically. The Dursleys had everything they wanted. Tinham tudo que eles queriam. But they also, eles também tinham um segredo. And their greatest fear, maior medo, maior de todos, the greatest, was that somebody would discover it. Descobriria, que alguém fosse descobrir isso. They didn't think they could bear. Bear pode ser urso, mas pode ser um verbo que seria suportar. They could bear it if anyone found out. Descobrisse, found out, junto assim, né? O find com out, descobrir. About the Potters, né? Sobre. Que a Mrs. Potter, Senhora Potter, era irmã da Dursley, da Mrs. Dursley. But they hadn't met. Eles não tinham se encontrado, né? Tipo de ter um encontro, né? For several years, muitos anos. Several, muitos. In fact, de fato, Mrs. Dursley pretended, seria fingia, no passado aqui com ED, fingia que ela não tinha uma irmã, right? Because her sister and her good for nothing, bom pra nada, husband, marido, were as undurslayish, tipo, não tinham nada a ver com os Dursley. Esse an é não, Durslayish seria, com esse final aqui, ish seria características Dursley, eles não tinham nada a ver com os Dursley, as it was possible. Shuddered, aqui vamos ver. Shudder eu não sei, talvez seja tremer, assim, tipo de medo mesmo. Vamos ver. Yeah. To shake suddenly with very small movements because of a very unpleasant thought or feeling. Tipo, dá aquele arrepio assim, sabe?
Você pensou algo assim, deu... Shudder. shudder, Tem um que é tipo fazer assim, que é meio parecido com essa palavra, tipo... Mas agora eu não lembro. Tinha que ver em algum momento. Então eles meio que se arrepiavam só de pensar que os vizinhos, neighbors, diriam se os Potters arrived chegassem na rua. Dursleys knew, eles sabiam, que os Potters had a small son, too, também, but they had never even seen him. Eles não tinham nunca visto ele, nunca tinham visto ele. Esse menino, né, era uma outra boa razão para se manter, for keeping the Potters away, manter os Potters longe. They didn't want Dudley mixing, misturando com uma criança dessa. Okay, it's kind of hot today. Let me take out my lucky jacket. It's not bringing me so much luck, but I have it and I wear it nonetheless. Okay. When Mr. and Mrs. Dursley woke up on a dull, gray Tuesday, our story starts. Our story starts. There was nothing about the cloudy sky outside to suggest that strange and mysterious things would soon be happening all over the country. Mr. Dursley hummed as he picked out his most boring tie for work, and Mrs. Dursley gossiped away happily as she wrestled. Oh my god. Let's check this one. Wrestle. wrestle, Wrestled. To fight with someone. As she wrestled a screaming Dudley into his high chair. None of them noticed a large, tawny owl flutter past the window. Okay. Owl is coruja. Alright. Tawny, que eu não sei se é essa a pronúncia, vamos ouvir agora. tawny, 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 tawny. tawny, Of a light yellowish brown color, like that of a lion. A cor de leão, tawny. Vamos ver a cor do leão. Qual que é a cor do leão? Tipo assim, amarelado, bronzeado. Então, falando da cor aqui, tawny. Owl, owl. What is a owl? This is a owl. This is an owl. owl, Owl. Okay, owl. A bird with a flat face and large eyes that hunts small mammals at night. Aqui, Tony, owl, flutter, past the window. Flutter. What's the meaning of flutter? It's a verb Flutter. to make a series of quick, delicate movements up and down from side to side, or to cause something to do this. Então, movimentos assim, up and down, side to side. That's it. Flutter. Beleza, mas vamos ver aqui, né? Woke up, acordou. On the dull, tediante, something like that. Alright, let's see. Dull here, just to get it. Not interesting or exciting in any way. Então, não tem nada interessante nisso, né? Beleza. Foi quando a história realmente começa. Let's see. Hummed. Mr. Dursley hummed. Sabe que fazer uns barulhos assim.
que não seria resmungar, né? Ou meio parecido com isso. Vamos ver aqui. To make a continuous low sound. Seria meio que um resmungo, assim. To sing without opening your mouth. Aqui é esse tipo de vibração, assim. Something like that. Hummed as he picked out. Enquanto ele pegava. His most boring. Mas sem graça. Boring. Tie. Gravata for work. E aqui a Mrs. Dursley gossiped away. Gossip away. Gossip seria tipo quando você quer falar de alguém assim, né? Uma fofoca, né? Mas gossip away. What's the meaning? Ó, exatamente aqui a pessoa perguntando, né? With away, when it follows a verb, as it does there, expresses the idea of unrestrained, repeated, or ongoing action. Algo repetitivo. When the actor is a sentient being, the idea can be that the actor is totally immersed in the activity, that is, not paying attention to what's going on around him or her. When the actor is non-sentient, the meaning is that it was doing the action without interruption continuously. Então, aqui tá falando, fica aquela tipo, fala de uma coisa, fala de outra, tipo, vai focando a respeito de tudo que ela pode fofocar, aparentemente. Então, beleza. As she wrestled, enquanto ela meio que lutava, ou meio que tinha que lidar ali com o filho dela berrando. Ou no caso ali, né, wrestled seria para colocar o Dudley na cadeirinha dele de bebê. Foi isso no caso. Tipo, calma aí, guri, pá, pá, colocar ele na cadeirinha. At half past nine, at half past eight, Mr. Dursley picked up his briefcase, pecked Mrs. Dursley on the cheek, and tried to kiss Dudley goodbye but missed, because Dudley was now having a tantrum and throwing his cereal at the walls. Little tyke, chortled Mr. Dursley as he left the house. He got into his car and backed out of number 4's drive. Então aqui, picked up his briefcase, né, a maleta dele de trabalho. Peck, vamos ver aqui, qual o significado desse aqui? Parece um beijo, né? When a bear pecks, it bites, hits or picks up something small with his beak. Seria bicar, né? Tipo, bicou a bochecha da mulher dele. Né? Chica que bochecha. Tipo, porque o cara não sabe dar um beijo, né? Provavelmente. Vamos ver aqui. Peck at someone. É assim, at aqui. Não, aqui é on. Então não seria exatamente. Ok, to eat small quantities of something without any enthusiasm. Não sei se foi isso que quis dizer. Tipo, só um beijinho assim bem xoxo, né? Bem sem graça. Só pra dizer que deu. On the cheek and tried to kiss, but missed, mas não conseguiu. Tipo, não conseguiu dar o beijo porque Dudley was now having a tantrum. Tipo uma crise de raiva muito louca, assim. Tantrum. Vamos ver aqui. A sudden period of uncontrolled anger, like a young child's anger. Então, assim, um momento breve de raiva. And throwing, like arremessando, jogando. His cereal at the walls.
Little tyke. What's the meaning of that, man? Let's listen. Take. Tyke. Young child. Little young child. Chortled. Chortled. What's the meaning of that? Chortled. Chortle. 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 To laugh, showing pleasure and satisfaction. Oh, such a little tyke. Oh, my son is so funny. Like that, right? Showing pleasure, né? Prazer, satisfaction. Ok. Então achou engraçado, né? Beleza. He got into, entrou no carro. And back out, né? Back out, no caso, a traseira do carro indo para longe de onde eles moram, né? Beleza. It was on the corner of the street that he noticed the first sign of something peculiar. A cat reading a map. For a second, Mr. Dursley didn't realize what he had seen. Then he jerked his head around to look again. There was a tabby cat standing on the corner of the private. Do I say like this or say private? Vamos só garantir aqui que não vai continuar errado, né? Privet. Private. Privet. É que private, né? Private é isso aqui, não posso ficar falando uma outra palavra, né? Private. Então, privet, beleza. An evergreen bush, one that never loses its leaves, often grown as a hedge around the edges of yards. Tipo, essas plantas que crescem na parede. Privet. Mas aqui fala bush, que é tipo arbusto também, né? Enfim. Aqui parece que tá fazendo meio que referência à rua. Privet. Privet, beleza? Nunca mais vou errar isso aqui. Corner of Privet Drive. Drive. Não sei se eles usam drive em alguns lugares para falar que tipo é a rua onde se dirige, tipo. É porque drive é dirigir, né? Corner, no canto ali. But there wasn't a map inside. What could he have been thinking of? It must have been a trick of the light. Mr. Dursley blinked and stared at the cat. It stared back. As Mr. Dursley drove around the corner and up the road, he watched the cat in his mirror. He was now reading the sign that said Privet Drive. No. Looking at the sign. Cats couldn't read maps or signs. Mr. Dursley gave himself a little shake and put the cat out of his mind. As he drove toward town, he thought of nothing except a large order of drills he was hoping to get that day. Okay, it was on the corner, no canto, na esquina da rua. He noticed the first sign of something peculiar, né? Cat reading a map. O gato estava lendo um mapa. Mapa assim, provavelmente às vezes do lado do ônibus, do bus stop, bus station. Seria o lugar onde você pega o ônibus, né? Tem um mapa às vezes. Pode ser. I didn't realize. Não percebeu. What he had seen. Não... por um segundo ele não percebeu o que ele tinha visto. What he had seen. Then he jerked his head around and looked again. Tipo, vamos ver aqui, jerk, né? Meio que chacoalhar, né? To make a short sudden movement or to call someone something to do with this. To force or cause something. Okay. Suddenly behave differently. Vamos pensar em chacoalhar, tá? His head around. And look again. Olhou de novo. There was a tabby cat. What is tabby? Let's check together. tabby, A cat
having dark colored marks on gray or brown fur. É um tipo de cor aqui, né? Vamos ver, tabby cat. What kind of cat is that? This is a tabby cat, okay? So this color. I have a tabby cat, by the way. Yeah. My cat is tabby. One of my cats is tabby. Tabby cat is standing on the corner. Né? Tipo, meio que de pé. Standing. Ou tipo, apenas lá, né? Esse standing aqui que tem essa ideia de pé, só que não exatamente o gato precisava estar de pé aqui, mano. Não sei se é essa visão que é pra ter. Standing on the corner, né? Meio que estando lá, né? Mas também pode ser algo de pé. Standing on the corner of private drive, but there wasn't a map in sight. Não havia um mapa à vista. In sight. What could he have been thinking of? O que ele podia estar pensando? Né? Tipo, provavelmente aqui tá falando assim que o Dursley ele estava se questionando, pô, o que passou na minha cabeça aqui? Tipo, né? Isso não faz sentido. It must have been, must have, quase certeza que foi a trick, tipo meio que uma ilusão de óptica, não sei, né? Um trick seria meio que quase uma pegadinha assim, né? Você vê uma coisa, mas é outra e tal. Of the light, trick of the light. Vamos ver aqui no translator, só pra ver se o translator dá uma ideia melhor do que, né? Um truque de luz, né? Trick tem essa ideia de truque, né? Massa. Mr. Dursley blinked. Isso aqui é blinked, to blink. Piscar. And stared. Olhar por muito tempo. Encarar. Stare at the cat. The cat stared back. Olhou de novo, ficou encarando de novo. Então aqui, as Mr. Dursley drove around the corner, né, dirigiu ao redor da esquina ali, and up the road, seguindo a rua, né, he watched the cat in his mirror, no vidro ali, no espelho, olhando o gato. Was now reading the sign. Aqui ele tá falando que o gato estava começando a ler ali o sinal que dizia Private Drive. Tipo sinal, tipo aquelas placas, né? Cada plaquinha das ruas, né? No, looking at the sign, olhando, não reading. Right? Cats couldn't, não podiam read maps or signs. Alright. Mr. Dursley deu para si mesmo, himself, a little shake, and put the cat out of his mind. Colocou o gato fora da sua mente. Eu não queria mais pensar sobre isso. As he drove toward, adiante, né, de direção, no caso, toward town, em direção à cidade, he thought of nothing except order of drills he was hoping to get that day. Uma compra ali de furadeiras que ele estava esperando conseguir aqui nesse dia, né? Conseguir vender, no caso, né? But on the edge of town, drills were driven out of his mind by something else. As he sat in the usual morning traffic jam, he couldn't help noticing that there seemed to be a lot of strangely dressed people about. About seria meio que ao redor. People in cloaks. Mr. Dursley couldn't bear people who dressed in funny clothes. The get-ups you saw on young people. He supposed this was some stupid new fashion. Esse get-ups aqui, tipo trend, tipo uma... Vamos ver aqui, get-up. The particular clothing, especially when strange or unusual, that someone is wearing. Get up. Um tipo de um outfit estranho. Que essas roupas estranhas que as galera mais jovem usa, né? Ok, he drummed his fingers, drummed, tipo, batia os dedos dele fazendo meio que um som de ritmado, assim, né? Drum, que vem do drums ali de bateria. Drummed his fingers on the steering wheel, no volante, and his eyes fell on a huddle of these weirdos standing quite close by.
Huddle seria meio que o grupo daí, né? Esse pack of people. They were whispering excitedly together. Mr. Dursley was enraged to see that a couple of them weren't young at all. Why, that man had to be older than he was, and wearing an emerald green cloak. The nerve of him. The nerve of him. Esse aqui eu não sei se essa expressão aqui, the nerve of him. Nerve muitas vezes está ligado ao nervous, né? Coragem dele. Que coragem é dele. But then it struck Mr. Dursley that this was probably some silly stunt. These people were obviously collecting for something. Yes, that would be it. The traffic moved on, and a few minutes later, Mr. Dursley arrived at the Grunnings parking lot, estacionamento, his mind back on drills, né, a mente dele de volta às furadeiras. Deixa eu só ver aqui quantas, se tem tem pra cá. Nossa senhora, não tem como ler tudo isso, né? Só se eu for ler muito rápido. Eu queria ler tudo de uma vez, um capítulo todo, mas é muitas palavras, hein? Agora eu vou tentar ler um pouco mais e explicar só algumas palavras no decorrer. Purple thinks, what is life? Life is when you are alive. Life is the definition of being alive. Thank you for the follow, Purple thinks. Very good decision of yours. Uma ótima decisão sua foi seguir este canal aqui, velho. Você escolheu bem. Então aqui, Mr. Dursley sat with his back to the window in his office on the nono andar floor. If he hadn't, he might have found it harder to concentrate on drills that morning. He didn't see the owls swooping past in broad daylight. Swooping seria tipo, não aterrissando assim, mas something like that. Cortando o ar assim, né? To move very quickly and easily through the air, especially down from the high position in order to attack. Quando, né, então, in order to attack, né? Tipo um gavião, viu ali a presa, né? Ele vai e pegou, né? O bicho. Swooping past. Falou ali, né? Tipo que eles estavam passando ali. Esse past seria meio que de passado. In broad daylight. Em plena luz do dia, seria algo assim em português. In broad daylight. Vamos ver se o Google Translate tem a mesma interpretação. Em plena luz do dia. Eu nunca tinha traduzido isso, mas dava pra sentir, sabe? Broad daylight. Though, apesar de que, people down in the street did. Então aqui falou, né, que ele não estava percebendo essas corujas todas voando aí, né, nas ruas, mas a galera lá de fora, nas ruas, percebiam isso. They pointed and gazed open-mouthed as owl after owl sped overhead. Nossa senhora. Sped com a ideia de velocidade. Velocitavam no ar, acima das cabeças deles. Velocitavam. Acredita nisso? Most of them had never seen an owl, even at night time. Nunca tinham visto uma coruja, os caras também são loucos, né? Mr. Dursley, however, had a perfectly normal owl-free morning. Então, tudo certo, sem coruja. Durante a manhã. He yelled at 5 different people. Gritou, berrou, em direção, meio que quase xingando a galera, né? Tem que fazer isso aqui, porra! So, yelled at people. He made several important phone calls and shouted a bit more. Berrou um pouco mais. He was in a very good mood until lunchtime.
very good mood, um humor muito bom, né? Until, até, lunchtime, hora do almoço. When he thought he'd stretch his legs and walk across the road to buy himself a bun from the bakery. Então quando ele achou, he thought he would stretch, que ele iria alongar as pernas dele, and walk across the road, andar através da rua, não, através não, né, ao redor, pelas ruas, to buy himself a bun. What's a bun, man? I don't know, but you can buy it in the bakery. Na padaria você compra um bun. What is it? Bun. Bun. A small, sweet, usually round cake. Seria um sonho isso? Seria tipo um sonho. A small, round piece of bread, especially one that is cut horizontally and holds a burger. Ok, não é exatamente um sonho. Mas aqui fala que é doce, né? Então mas pode ser tanto não doce quanto doce. Só que no tipo aqui, né? Que fala mainly US. Aqui não fala. Mainly US seria Estados Unidos, né? Aqui não fala se é mainly British. Anyway, bun. Então tem o bun aqui, vamos ouvir de novo. Bun. Bun. E aqui, né? E esse aqui, o ban, né? Tem um som diferente, né? Bon. What? Bon. Ban. Ban. Bon. I was bunned? No, I was banned, right? Aqui ainda dá pra ouvir alguma coisa, pelo menos. Band. Band. Bun. E aqui... Ban. Anyway, right? What can we do? Sofrendo quedas de frames, mano. Por quê, né? Por que minha live está meio conturbada hoje, né? Dá um pouquinho de som aqui. Então eu fui lá comprar um bun from the bakery, da padaria. He'd forgotten. Agora aqui, né? He'd forgotten. Putz, aqui eu tinha que explicar um negócio pra vocês, tá? Que aqui a gente tem he'd stretch. Ele meio que alongaria, esticaria as suas pernas, né? E aqui, he'd forgotten. Seria ele tinha esquecido. Então esse dele pode ser duas coisas e depende do verbo que vem em sequência. Se o verbo está na sua forma base normal, presente, aí a gente interpreta esse D como um would. Se o verbo está numa forma past participle, um passado diferenciado, aí isso aqui é um D. Isso aqui é um had, né, que seria tinha. Ele tinha esquecido. He had forgotten all about the people in cloaks until he passed a group of them next to the bakery. Next to the bakers. Seria o padeiro aqui, né? He eyed them angrily as he passed. He didn't know why, but they made him uneasy. Uneasy. Tipo, né? Não deixava fácil pra ele. They made him uneasy. Tipo, irritado, né, cara? Inquieto. Palavrinha inquieta. Legal, né? This bunch. Essa galera. This bunch was whispering. Excitedly. Two. Also, também. And he couldn't see a single collecting tin. It was on his back past them, clutching a large doughnut in a bag, that he caught a few words of what they were saying. Clutching. Clutch seria meio que... Pô, essa música aqui tá me distraindo um pouquinho agora também. Que é muito frenético. Clutch. What's the meaning of clutch? To take or try to take hold of something tightly, usually in fear. Like, você tá assistindo aquele filme assim, daí você tem uma pessoa do lado e você
clutching someone. Excuse me. Então, clutching a large dug nut in a bag. Segurando um donut numa sacola. Quando tava segurando ali, né? Tipo, eu não quero ser roubado também e tal, sei lá. That he caught, ele pegou a few words of what they were saying. As palavras que eles estavam falando. The Potters, that's right, that's what I heard. Yes, their son, Harry. Eles estavam falando dos Potters, inclusive estavam falando do Harry. E aí, o Mr. Dursley conhece os caras, ele sabe o nome deles, né? Então ele ficou tipo, what? Mr. Dursley stopped dead. Fear flooded him, né? Tipo, flood, essa coisa de muita água. E que passou por ele assim, esse sentimento forte de medo. Flood. Tem enchente, usa enchente, é como se essa água de medo passasse por dentro dele. Flooded him. Poético, né? He looked back at the whisperers as if he wanted to say something to them, but thought better of it. Pensou melhor nisso. Pensou em falar alguma coisa, mas ok, deixa quieto. He dashed back across the street, hurried up to his office, he snapped at his secretary, só uma olhadinha ali, not to disturb him. Snapped, na verdade, falou rápido, no caso, não enche o saco agora. Seized his cell phone, né, alcançou ali o telefone dele, seized his cell phone, and had almost finished dialing his home number when he changed his mind. He put the receiver back down and stroked his mustache, thinking, no, he was being stupid. Potter wasn't such an unusual name. Potter não era um nome tão diferente assim, né, tão comum. He was sure there were lots of people called Potter who had a son called Harry. Come to think of it, he wasn't even sure his nephew was called Harry. He'd never even seen the boy, então não tinha nem certeza se era chamado de Harry, não tava, sei lá, acho que nem é. It might have been Harvey or Harold. There was no point in worrying. Não tinha sentido em preocupar aqui em worrying Mrs. Dursley. She'd always got so upset at any mention of her sister. He didn't blame her. Ele não culpava ela. If he'd had a sister like that, but all the same, those people in cloaks. Então nem terminou de pensamento aqui, né? Se ele tivesse uma irmã como aquela, né? If he had tivesse tido, had, dois had aqui simultâneos. But all the same, ao mesmo tempo, essas pessoas com esses cloaks aqui, só cloaks, é tipo um sobretudo, né? Com touca, tipo isso assim, né? Uma capa, uma touca, coisa de bruxo, né? He found it a lot harder to concentrate on drills that afternoon, and when he left the building at 5 o'clock, he was still so worried that he walked straight, direto, né? Direção, reto, into someone just outside the door. Sorry, he grunted. Tipo um resmungo também, né? O cara só resmunga mesmo, né? Vários tipos de resmungo que o cara dá, né? Então, to make a low, rough noise. Tipo, rough é tipo meio duro, meio áspero. Então, he grunted. É só ouvir aqui, né? grunt, grunt, Grunted as the tiny old man stumbled and almost fell. Stumbled meio que tropeçar. Tropeçou aqui então. And almost fell. Quase caiu.
It was a few seconds before Mr. Dursley percebeu, that the man was wearing a violet cloak. He didn't seem at all upset at being almost knocked to the ground. On the contrary, his face split into a wide smile, and he said in a squeaky voice that made passers-by stare. Squeaky? Meio que tem uma ideia, parece que é um barulho de hamster, assim, né? Squeaking. Squeaky. Making a very high sound, bem agudo, por isso de hamster. Squeaky sound that made passers-by stare. Passers-by é a pessoa que tá andando na rua assim, vai pra lá, vai pra cá. Tal. Stare, encarar, né? Don't be sorry, my dear sir, for nothing could upset me today. For nothing could upset me today. Se for aqui seria meio que um because nothing could upset me today. Se for que traz a razão para algo, né? Então, nada poderia me chatear hoje. Rejoice, for you know who has gone at last. Even muggles like yourself should be celebrating this day, happy day. Os muggles aqui seriam os trouxas na tradução pro português, galera que não tem magia. Então aqui ele está feliz porque o you know who, você sabe quem, is gone, tem ido, at last. Como é que poderia falar isso aqui? Has gone at last, por fim. Tipo, vamos ver aqui. Ele foi finalmente. Tipo, um finalmente, at last, finalmente. Finally. Beleza. And the old man hugged Mr. Dursley around the middle and walked off. Ele abraçou. Old man hugged Mr. Dursley around the middle. No meio dele, né? Ao redor do meio. Agora sou bem no meio do Mr. Dursley. And walked off. Né? Saiu fora. Mr. Dursley stood rooted to the spot. Stood, se manteve de pé, rooted, enraizado no lugar, to the spot. He had been hugged by a complete stranger. He also thought he had been called a muggle, whatever that was. What is a muggle? He says. I don't understand. What is it? Whatever that was. Seja lá o que era. Vamos ver aqui se o Google Translate também do jeito. O que quer que seja. Ok. Também vale. He was rattled. Rattled. What is rattled? To be rattled. Provavelmente aqui. Worried or nervous. Preocupado ou nervoso. Rattled. Rattled. Rattled or rattled. He hurried to his car and set off for home, hoping he was imagining things which he had never hoped before, because he didn't approve of imagination. Estava imaginando coisas, algo que ele nunca esperava que iria fazer, porque ele não aprovava a imaginação, não gostava da criatividade. As he pulled into the driveway of number 4, the first thing he saw, and it didn't approve his mood, was the tabby cat he'd spotted that morning. Então, a primeira coisa que ele viu, the first thing he saw, and didn't improve, melhorou, não melhorou o humor dele, was the tabby cat, aquela coloração do gato lá, né? Tabby. He'd spot, que ele tinha flagrado, que ele tinha visto that morning. Spots tem essa coisa de lugar, né? Tem essa coisa de você encontrar algo naquele lugar. Então, it was now sitting on his garden wall. He was sure it was the same one. It had the same markings around its eyes. Shoo! Said Mr. Dursley loudly. The cat didn't move. It just gave him a stern look. Was this normal cat behavior? Era esse um comportamento normal de gatos?
Mr. Dursley wondered, se questionou, perguntou a si mesmo. Esse wonder aqui como verbo é sempre essa ideia de perguntar a si mesmo, se auto-questionar. Trying to pull himself together, he let himself into the house. He was still determined not to mention anything to his wife. Mrs. Dursley had had a nice normal day. Tinha tido, had normal day. She told him over dinner all about Mrs. Next Door's problems with her daughter, and now Dudley had learned a new word, won't. Não irei. Mr. Dursley tried to act normally. When Dudley had been put to bed, he went into the living room in time to catch, pegar ali, né? The last report on the evening news. Última notícia aí das notícias da parte da noite ali, no início da noite. Last report. Caso aqui da noite, né? O último relatório, últimas informações. And finally, bird watchers everywhere had reported that the nation's owls have been behaving very unusually today. De maneira muito incomum. Although owls normally hunt at night and are hardly ever seen in daylight, quase nunca vistos durante o dia, there have been hundreds of sightings, várias visualizações, né, pessoas vendo, of these birds flying in every direction since sunrise, desde o amanhecer, since. Experts are unable to explain why the owls have suddenly changed their sleeping pattern. The newscaster allowed himself a grin. Grin seria sorrisinho, né? Most mysterious. Eu não sei se grin seria tipo sorriso meio tipo meio nervous, assim, meio suspeito. Não, a wide smile. Tipo sorriso normal mesmo. Grin. Beleza. Most mysterious. And now over to Jim McGuffin with the weather, com o tempo. Vai falar o tempo, né? Como é que tá o tempo? Going to be any more showers of owls tonight, Jim? Vai ter, né? Vai ter mais dessas chuvas de corujas essa noite? Well, Ted, say the weatherman. Weatherman, o homem do tempo. I don't know about that, but it's not only the owls that have been acting oddly today. Viewers as far apart as Kent, Yorkshire, and Dundee have been phoning in to tell me that instead of the rain I promised today, they've had a downpour of shooting stars. Downpour, tipo derramamento, downpour of shooting stars. Estrelas cadentes. Perhaps people have been celebrating bonfire night early. It's not until next week, folks, but I can promise a wet night tonight. Posso prometer a wet night, uma noite molhada, tonight. Mr. Dursley sat frozen in his armchair. Sat, sentou, frozen, congelado, paradaço. Shooting stars all over Britain. Owls flying by daylight. Mysterious people in cloaks all over the place. And a whisper about the Potters. Suspeito, hein? Mrs. Dursley came into the living room carrying 2 cups of tea. It was no good. Carregando 2 cups of tea, chá. Copos de chá, xícaras de chá. It was no good. He'd have to say something to her. Ele teria
Aqui é teria, né? He would have to say. Ele teria que dizer algo para ela. He cleared his throat nervously. Petunia, dear, you haven't heard from your sister lately, have you? Então você não ouviu, né? You haven't heard from da sua irmã recentemente, lately, have you? As he had expected, Mrs. Dursley looked shocked and angry. After all, they normally pretended, fingiam, she didn't have a sister. No, she said sharply. Sharply é duramente, assim, ou... tipo, sem se enrolar, sabe? Tipo, diretão. Why? Por quê? Funny stuff on the news. As coisas engraçadas, assim, funny, meio estranhas no caso, nesse sentido. Mr. Dursley mumbled, meio que murmurou, mumbled. Owls, shooting stars, and there were a lot of funny looking people in town today. Funny looking people, yeah? Weird. So, snapped Mrs. Dursley, falou rapidão ali, né? So, and so what? E daí? Well, I just thought maybe it was something to do with, you know, her crowd, né? A galera dela, multidão, no caso crowd, multidão, mas a galera dela, né? Algo a ver com a galera dela. Mrs. Dursley sipped her tea through pursed lips. Pursed lips. Não sei se o que significa purse. Purse, eu sei que é bolsa, né? Só purse, mas aqui tá falando... purse, Vamos ver como um verbo aqui. Verbo. To bring your lips tightly together. Bem juntos, so that they form a round shape, usually as an expression of disapproval. Maybe. Let's see an image. Maybe. Maybe that, like that. Pursed lips. Like a biquinho. Mr. Dursley wondered, se questionou, whether he dared tell her he'd heard the name Potter. Então se perguntou se ele deveria usar, dare daqui é meio que usar, né? Se perguntou se ele ousaria dizer, contar, no caso, tell her. He'd heard, ele tinha ouvido o nome Potter. He decided he didn't dare. Ele decidiu que ele não ousaria. Estranha essa frase, mas enfim. Instead, he said. Ao invés disso, ele disse. Instead, ao invés, né, de algo. He said, as casually as he could. Their son. He'd be about Dudley's age now, wouldn't he? Então, o filho deles, né? Ele estaria na idade ali aproximada, né? About aqui, aproximadamente a idade do Dudley agora. Não estaria? I suppose so. Eu acho que sim. Suponho que sim. Said Mrs. Dursley stiffly, duramente, de maneira assim, tipo, I suppose so. Dura, assim, cabreiro, né? What's his age again? What's his name again? Howard, isn't it? Harry. Nasty common name, if you ask me. Nasty é meio que nojento, assim. Nasty. Vamos ver aqui. Bad or very unpleasant. Muito desagradável. Nasty. Okay. Oh, yes, said Mr. Dursley, his heart sinking horribly. Sinking, se afundando.
horribly. Yes, I quite agree. Então, cabreiro, né? Eu concordo. Tipo, meio que concordo. I quite agree. Ah, então, putz, é o mesmo nome. He didn't say another word on the subject as they went upstairs to bed. While Mrs. Dursley was in the bathroom, Mr. Dursley crept to the bedroom window and peered down into the front garden. The cat was still there. It was staring down Privet Drive as though it were waiting for something. Tem umas palavras aqui. For example, crept to the bedroom window. What's the meaning of crept? crept, Crept. Comes from creep. Verb, as a verb. creep, To move slowly, quietly and carefully, usually in order to avoid being noticed. Então se movimentou bem quietinho até lá. Crept to the bedroom window. Se movimentou até a janela do quarto. And peered down. Vamos ver aqui, peer. Parece algo de olhar assim, tipo... To look carefully and without difficulty. peer, Então deu uma olhada para baixo aqui. Into the front garden. Né? Em direção ao jardim da frente. The cat was still there. O gato ainda estava lá. O gato ainda estava lá. It was staring down Privet Drive. Estava encarando Privet Drive as though, como se estivesse esperando por alguma coisa. Was he imagining things? Could all this have anything to do with the Potters? If it did, if it got out that they were related to a pair of, well, he didn't think he could bear it. Par de o quê? If it got out that they were related, got out meio que se espalhasse, né? Que ficasse evidente, claro, para as outras pessoas que eles eram relacionados, tinham conexão a um par de bruxos, no caso, né? Por que não termina as frases às vezes, né? Seria isso. Ele não conseguia nem suportar essa ideia. He didn't think he could bear it. Ele não achava que ele ia conseguir suportar isso. The Dursleys got into bed. Mrs. Dursley fell asleep quickly, but Mr. Dursley lay awake, turning it all over in his mind. She fell asleep, caiu no sono, quickly, rapidamente. Mas, Mr. Dursley didn't. Lay awake, né? Lay deitado, acordado. Lay awake, não conseguia. Turning it all over in his mind, né? Virando a cabeça dele toda. His last comforting. Puts. Let me check this, please. It's not gonna take so much time. It's just need to be sure. comforting, Comforting. comforting, Ok, comforting. Thought, pensamento. Before he fell asleep, antes de cair no sono, né? Was that even if the Potters were involved, there was no reason for them to come near him and Mrs. Dursley. The Potters knew very well that he and Petunia thought about them and their kind, e o tipo deles. He couldn't see how he and Petunia could get mixed up in anything that might be going on. He yawned. This is yawning, I'm yawning. No? Yawn. Bocejar. Ele bocejou, no caso. And turned over, e virou. It couldn't affect them. Não poderia afetá-los. Ele dormiu, né?
How very wrong he was. O quão errado, o quão tão errado ele estava. Mr. Dursley might have been drifting into an easy sleep. Drifting is like drift. No carro ali, né? Meio que dando nessas derrapadas ali. Em um sono difícil. Uneasy. Inquieto, como a gente viu antes, né? Uneasy. But the cat on the wall outside was showing no sign of sleepiness. It was sitting as still as a statue. Que as still as seria tão parado quanto uma estátua. Tão parado quanto uma estátua. Sentado de uma maneira tão sólida como uma estátua. Still tem essa ideia de seu ainda, mas tem essa ideia de algo parado, sem se mexer. Its eyes fixed unblinkingly. Oh my god, unblinkingly. Unblinkingly. De maneira que não piscava. O blink aqui de piscar, né? Unblink, não piscar. E aqui de uma maneira meio louco, né? On the far corner of Private Drive. It didn't so much as quiver when a car door slammed on the next street, nor when two owls swooped overhead. In fact, it was nearly midnight before the cat moved at all. Próximo da meia-noite, antes que o gato se mexeu finalmente. At all. Quiver. What's quiver? I don't know. Let me check with you. Quiver. quiver, It's a verb. To shake slightly. Né? Se mover, né? Tremer um pouquinho. Né? Often because of strong emotion. Geralmente por causa de... Frequentemente por causa de uma forte emoção. Ok. I think we can stop from here. Aqui só, né? O gato ficou ali paradão. It didn't so much as quiver. Não fez muito do que... Não fez... como é que eu posso traduzir isso aqui? It didn't so much as quiver. Não fez muito do que só uma mexida quando algo aconteceu. Vamos ver aqui. Vamos ver o que o nosso Google Translate diz pra nós. Não tremeu tanto. Não fez tanto quanto uma tremidinha. Essa composição de frase é meio hard, né? Mas de boa. Quando o carro, a porta do carro slammed, bateu, tipo alguém fechou a porta com força, né? Slammed. E nem quando duas corujas, né, sobrevoaram por cima. Tava de boa. Então só ali pela meia-noite que o gato começou a se movimentar finalmente. E aqui a gente para de se movimentar também. Opa, doutor, fala aí, meu. Me xingando, cara. Que isso, meu bro? Que isso? Só porque eu não te dei um e aí, beleza? Que impaciente. Estou encerrando aqui então a live de hoje. Thank you very much. Quer dizer, encerrando o vídeo aqui. Clicando aqui em encerrar o vídeo. Bye bye for the video.